वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। मो जीवन अति सक्रिय थिला, सुरुखुरुरे चलुथिला, काहा उपरे निर्भर करेनी। प्रतिदिन निजे बजार सौदा करे, माछ मांस किणिबाकू जाए, घरर जाबतीय आवश्यक पदार्थ मु निजे आणे। इंश्योरेंस प्रीमियम, म्युनिसिपालिटी रे देय आदि सबू मु सेमानक ऑफिस को जाई देउथिली। घरर प्रत्येक वस्तु को यथा स्थान रे साइती रखिबा काम मोर। कांथ ओ छातरू अळंधु सफा भी मु करे। बंधु बांधव सहित सहयोग भल मंद आदि कथा मु बुझुथिली। मो पारू पर्यंत दिया निया करुथिली। ऑफिस को ठीक समय रे जाए और ठीक समय रे फेरी आसे। बिना बाधारे हस खुशी रे संसार चलीथिला। किंतु हठात दिने सकाळे सबु किछि बदली गला। से दिन सकाळु बिछणारू उठिला बेलकू मोर अंटारे प्रबल कष्ट अनुभव कली। रातिरे सोइबा समय देह तो संपूर्ण भल थिला और भल निद भी होइथिला। सकाळु ठिया हेले बा चालिले प्रबल कष्ट हेला। किछि बुझी पारिलिनी एमिति काहीकि हेला। ना ज्वर ना आघात किछि हेइनी। किछि ओजनिया जिनिस भी उठेइनी। बड़ अद्भुत कथा हेला। भाबिली हाँ बयस हेला, निश्चय किछि असुविधा तो हेबो। औषध खाइली किंतु कौनसी प्रभाव पड़िलानी। दिन परे दिन मास परे मास गड़ी चलिला। दैनंदिन कार्यक्रम सबु बदली गला। घरु बाहरी पारिलिनी। समय गड़िबा साथे साथे मोर दुई गोड़ ओ पाद झिमझिम हेउथिला। ठिया हेले बा चालिला बेले पादरे कंटा फोड़ी हेला भली लागे। ऊपर तଳ चपल को ओलटाई जेते खोजिले भी कौनसी कंटा मिलेनी। औषध खाई अंटा कष्ट उपशम होईगला, किंतु रातिरे सोई पारु नथिली। बिछणारे सोइला बेले मते लागे जेमिति मोर दुई पाद एक ओभन भितरे अछि। पाद ओ गोड़रे हाथ मारिले असंभव गरम लागे। मात्र 200 गज चालिला परे हठात लागे जेमिति गोटिए बड़ा गंठीरे ताला पड़ी जाइछि। आउ जमा चाली पारेनी। बहुत कष्ट हुए। दिन को दिन सेई कष्ट धीरे धीरे पादरू ऊपर को उठी आसिला। से जंत्रणा भाषारे वर्णना करी हेबनी। मेडिकल, होमियोपैथी और कबिराजी, यूनानी आदि समस्त प्रकार औषध खाइबा सत्वे किछि उपशम हेलानी। एमआरआई परीक्षा करी जना पड़िला मोर स्पाइनल स्टेनोसिस रोग होईछि। एही रोगरे मेरुदंड भितर स्थान कमी जाए। तेणु ता भितरे थिबा स्नायु और सुषुम्नाकांड चिपी होइजिबा फलरे कष्ट और प्रदाह हुए। एहा निमंते गोटिए औषध केवल काम करे, जहार नाम प्रिगाबालेन। औषधरे भल नहेला नाही, ऑपरेशन कले भी भल हुअंता। किंतु मो रोग निमंते ऑपरेशन मध्य संभव हेलानी। डाक्तर मना कले, कहिले आपणक रोग ऑपरेशन स्टेज रु अधिक होई जाइछि। औषध खाई केवल रहिबे, जेतिकी संभव सेतिकी भल हेबो। सबुठारु असुविधार कथा हेला सेई औषधर अनेक भयावह प्रतिक्रिया हुए, जहा घातक सिद्ध होई पारे और ताहा नेट रे देखिली। शरीरर प्रत्येक अंग प्रभावित और नष्ट होई पारे। एहा जानिबा परे मो मुंड भितरे ग्राइंडर ब्लेड घूरिला भली लागिला। चेता हजेई पड़ी गली। चिंता कली कौन करिबी। कुआडे जाई परिबिनी, बेसी समय बसी परिबिनी। ठिया हेले गोड़ थंडा होई कालुआ लागे। सोइले भयावह जंत्रणा। ताहेले करिबी कौन। आस्ते आस्ते तली पेटरे मध्य जंत्रणा आरंभ हैला। खाली खाई पी बंचिबार नाम कौन जीवन। कि दिन कि राति निद हजिगला। भाबिली एहा परे बोधुए मोर सारा देहरे पारालिसिस होइजिबो। मु जानिली मृत्यु मो पाखकू धीरे धीरे आगेई आसुछि। मते नेई जिबाकू आतुर हेलानी। जेउ मृत्यु हठात हुए ताकू भय लागेनी। मरीगले तो सकल जंत्रणार अंत होइजिबो, किंतु मरणर घोषणाकू भय लागे। ताहा मृत्यु ठारू आहुरी भयानक। मोर देहर ओजन कमिबाकू लागिला। भोक भी उभेई गला। किए कौन कहुछि शुणिबाकू मोर होश रहु नथिला। चिंता शक्ति हजिगला। एही भली भाबरे
3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଟପିଗଲା। ଅସହନୀୟ ପୀଡ଼ାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଦିନେ ଭାବିଲି, ଏଭଳି କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନଯାପନ କେମିତି କରିବି? କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ବଞ୍ଚିବାଠାରୁ ମରିଯିବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ଭାବିଲି। ସେହି ରାତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା। କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି? ବେକରେ ରସି ଲଗେଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିବି, ବା ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ବା ବିଷ ଖାଇବି? ଯେମିତି ହେଉ, ଅନ୍ତତଃ ମଲାବେଳକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ଚିନ୍ତା କଲି, ସବୁ ରାସ୍ତାରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟିକୁ ଛାଡ଼ି। ସେଇଟା ହେଲା ନିଦ ଔଷଧ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସେଇ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଶେଷ ନିଦ୍ରା ଆସିଯିବ, କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଲି, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ବାହାରିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୋତେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? ନିଦ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ସେହି ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ତା ପରଦିନ ଅଟୋରେ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଯାଇ 10ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଦ ବଟିକା କିଣି ଆଣିଲି। ସାଧାରଣତଃ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଟିକାରୁ ଫାଳେ ଖାଇଲେ ନିଦ ହୋଇଯାଏ। 10ଟି ବଟିକା ଖାଇଲେ 40 ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ହେବ ଓ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମରିଯିବି। ବଟିକା ଆଣି ଶାନ୍ତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ନୂଆ ଖେୟାଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟିଲା। ଭାବିଲି, ମୁଁ ତ ମରିବି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମରି ନ ପାରିଲି, ତାହେଲେ ଘର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବେ। ସେଠାରେ ଯାବତୀୟ ଔଷଧ, ସାଲାଇନ୍ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକା କଷ୍ଟ ପାଇବି। ବଞ୍ଚିଗଲେ ପୋଲିସ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେସ୍ କରିବ। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା। ମୋତେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମରିଯାଏ, ତେବେ ବି ପୋଲିସ ଆସିବ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଛି କି କିଏ ମାରିଦେଇଛି, କାହିଁକି ହେଲା, ଜାଣିବାକୁ ଛାନବିନ୍ ହେବ। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାନା ଯିବାକୁ ହେବ। କିଏ ବିଷ ଦେଲା, ଏହାର ଏନକ୍ୱାରି ହେବ। ଥାନାରେ ଯାହା କଷ୍ଟ ମିଳେ, ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ବିନା ଦୋଷରେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଓ ଦଣ୍ଡ ସହିବେ? ମୁଁଟା କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ମୋତେ ପାପ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଣେ ମାଇଲେ ଗୋହତ୍ୟା, ତେଣେ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା। ହଠାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲି, ଏଠି ମରି ହେବନି। ଏଠି ନ ମରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବି ଓ ସେଇଠି ମରିବି। ମୋତେ କେହି ପାଇବେନି ଓ ମୋର ମୃତ ଶରୀର ଏହି ବିରାଟ ପୃଥିବୀରେ ହଜିଯିବ ବା ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେପଟାଉନ୍ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାକୁ ଥାଏ। ଏହା ପାଇଁ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା, ଏଣେ ଡର ବି ଲାଗିଲା। ଡରର କାରଣ, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିପାରିବି କି ନାହିଁ? ପାଦରେ ତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଇକୋନୋମି ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୋଇବାକୁ ସୁବିଧା ନଥାଏ। ଶୋଇବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ମେଲେଇ ହାଲୁକାରେ ବସିବା ସୁବିଧା ବି ନଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଖୁସି ହେଲି। ଯାହା ହେଉ, ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସେଇ କେପଟାଉନରେ ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ମଲା ବେଳକୁ ଦେହରେ ବା ପୋଷାକରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନଟକାରୀ ପଦାର୍ଥ ରଖିବିନି। ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ପୋଷାକ, ଯେପରିକି ଚୀନ ବା ନେପାଳୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେବି। କିଛି ସୁରାଗ ଥିଲେ ସିନା କେହି ଚିହ୍ନିବେ। ପୋଲିସ ମୋର ଶବ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ଶବ ଭାବି ପୋତିଦେବ ବା ପୋଡ଼ିଦେବ। ଘରେ ମଲେ ସିନା ଘର ଲୋକ ମାରିଥିବେ ଭାବି ଖାନତଲାସି ଚାଲିବ। ସେଠାରେ ସେ ଡର ରହିବନି। ଘର ଲୋକେ ଅନ୍ତତଃ ସନ୍ଦେହର ପରିସରକୁ ଆସିବେନି କି ହଇରାଣ ବି ହେବେନି। ଭଲ ହେଲା, ଘରେ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କହିଲିନି। ଚୁପଚାପ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି। ଯିବା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଚାଦର ଧରିତ୍ରୀକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଏ। ମୋବାଇଲ ଆଲୁଅ ପକେଇ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦେଖିଲି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ଆସୁଥାଏ।
पत्नी को मन भरी शेष थर पाई देखिली। मने मने कहली, जाउछि प्रिये, आउ ए जन्मरे देखा हेबनी। मु गला परे तुमर विशेष किछि असुविधा हेबनी। रोजगारिया ओ भल पाउथुबा पुओ अछि तुमर, से तुमर जत्न नेब। आउ कष्ट सही हेउनी। अजनतारे किछि भूल करिथिले क्षमा करिदेब, तुम मानक देव प्रतिम गुणरे। मने मने घरर समस्तंकु प्रणाम कली। छातीरु कोह उठी आसिला। बाथरूम रे पशिगली। भुवनेश्वर उड़ाजाहाजरे दिल्ली और दुबई बाट देई 28.5 घंटा परे केपटाउन सदर्न सनकेप्सन होटेल रे पहुँचला बेलकू आम घड़ी अनुसारे राति प्राय 12:30 समय। होटेल रे चेक इन कर सारी बाहर को बुली बाहरिलु। सेठाकार समय सेतबेलकू राति 9टा, किंतु रास्तारे काँ भा लोक जिबा आसिबा करुथांती। आमे रहुथिबा होटेल रे खाइबा स्थान बंद होई सारिथिला, तेणु बाहरे होटेल खोजिलु। प्राय 1.5 किलोमीटर चलिबा परे गोटे इथियोपियन होटेल देखिलु। सेठारे से इथियोपियन खाना छड़ा आउ किछि नथिला। खाइबा बेଳ गड़ी जाइथिबारु तो मते आदम भोक भी लागु नथिला, किंतु मो टेबुल अन्य 2 जन साथी पेट भरी खाइले। खाई सारी होटेल को फेरिलु। मु मो रूम रे एकाकी थिली। बाथरूम रे धुआ धुई काम सारी बिछणारे गड़िली। बिछणारे गड़िला बेलकू राति 2:30। सुतरां 31 घंटा परे बिछणारे पड़ू पड़ू निद आसीगला। सकाळ 7 रे ब्रेकफास्ट खाइला बेलकू मने पड़िला राति रे औषध खाइबा कथा भूली जाइछि। राति रे कष्ट केमिति हेलानी मते। बोध हुए एते दीर्घ यात्रा परे थक्का लागुथुबा जोगु गाढ़ निद होईगला। ब्रेकफास्ट खाइला बेलकू मध्य मोर जंत्रणा कौनसी हेउ नथिला। तापरे कॉन्फ्रेंस हॉल को चलिली। केवल लंच समय बाद देई बाकी दिन 9टारू संध्या 5टा पर्यंत सबु बेले मीटिंग चलीथिला। राति रे सोइबा बेले औषध खाइबा कथा मने पड़िला। आश्चर्यर कथा, मोर गोड़रे कौनसी कष्ट हेउ नथिला। पादरे हाथ मारिली, गरम बिल्कुल लागिलानी, ना झिमझिम ना गरम। दिन सारा बसी बसी थक्का लागुथिला। बिछणारे पड़ू पड़ू निद आसीगला। एमिति 5 दिन बीतीगला। सेही 5 दिन कौनसी औषध खाइबा आवश्यक ही हेलानी। फेरिबा समय आसीगला। शेष दिन बसी भाबिली, मते बोधुए भगवान भल करिदिले। कष्ट तो हेउनी, आत्महत्या काहींकी करिबी। दीर्घ श्वास छाड़ी ऊपर को अनाई प्रणाम कली। भाबिली, प्रभु 3 वर्ष परे मते दुख सागररू पारी कले। कृतज्ञतारे मन पूरी गला मोर। फेरिबा समय रे दुबई बा दिल्ली ठारे परवर्ती फ्लाइट को अनेक समय अपेक्षा करिबाकू हेउथिला। सेठारे मध्य मोर कौनसी असुविधा हेलानी। निजे मु मोर ओजनिया लगेज टाणी टाणी नेली, जहा गला बेलकू संभव हेउ नथिला। मोर बयस 10 वर्ष कमिगला भली लागुथिला। कौनसी असुविधार सम्मुखीन न होई सुखरे सुखरे मु भुवनेश्वर रे राति 11टारे पहुँचिली। सेठारे घरे पहुँची प्रथमे समस्तंको कुंढेई पकाइली। मोर मृत्यु टली जाइथिला। मन प्रफुल्लित थिला। ता परदिन सकाळे मु चौकीरे बसी टेबुल उपरे खबर कागज रखी पढ़िबाकू लागिली। किंतु ए कौन? सेई झिमझिम कष्ट फेर आरंभ होईगला। एथर हताशार सीमा पार होईगला। 9 दिनर प्रशांति परे सेई पुरुणा दुख मो कोलको फेरी आसीथिला। आखिरु लुह धार धार होई बोही आसिला। घरे समस्त प्रश्न कले, आजी केमिति लागुछि? किछि समय नीरवरे बसी रहिला परे उत्तर देली, कष्ट तो मोर चिर सहचर, से मते छाड़ी कुआडे जीव। आउ थरे सेही औषध खिया आरंभ होईगला। औषध खाइले मध्य कष्ट संपूर्ण जाएनी, अंततः 20% सबुबेले रहे। एही भली भाबरे 10 दिन बीतीगला। दिने बसी बसी चिंता कली, एमिति काहींकी हेला। केपटाउन रे संपूर्ण भल थिली, अथच घर को आसिला बेलको पुनश्च आरंभ। विश्लेषण करबाकू लागिली। घरे चौकी रे बसु बसु कष्ट हेउछि,
କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସଭାରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଉନଥିଲା। କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇପାରେ ସେଠାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି। କନଫରେନ୍ସର ବକ୍ତୃତା ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲି। ନିଜ କଥା ଆଦୌ ଭାବୁନଥିଲି। ଯାହା ଏଠାରେ ହେଉନି। ଏଠାରେ ସେଇ ଗତାନୁଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ। କେହି ମୋ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମେଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଅବଚେତନ ମନରେ ମୁଁ ଜଣେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମଣିଷ ଥିଲି। ଘରେ ତ କେହି କାହାକୁ ଶୁଭ ସକାଳ ବା ଶୁଭରାତ୍ରି ଜଣାନ୍ତିନି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରନ୍ତିନି। କେବଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାର ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ମନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବନା ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜିଇଁ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବେ କେହି ବି ଦେଖାନ୍ତିନି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀ ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କେବେ କେହି ସଚେତନ ରହନ୍ତିନି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବଳ ମୋର ହିଁ ସାଥୀ ଥିଲା। ଏଠି ସୁଖାନୁଭୂତି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଅବଶେଷରେ ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଅନେକ ଦିନୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ନହେଲେ କେପଟାଉନରେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ଥିଲି? ଘରେ ଯେଉଁ ଉପେକ୍ଷା ହେଉଛି ତାହା ଅବଚେତନା ମନ ସହିପାରୁନି। କେବଳ ମନର ଟେନସନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋର ରୋଗ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାର ମୋହର ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବାଜିଛି, ଦେହରେ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା, ମୋର କଷ୍ଟ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି। ଆଉ ସେ ଔଷଧ ଖାଇବିନି। ତେଣୁ ପ୍ରିଗାବାଲିନ୍ ଛାଡ଼ି ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଉଦ୍ବେଗ କମାଇବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। 7-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିଛି କଷ୍ଟ ରହିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲାନି। ତାପରେ ସଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଖାଇଲିନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କଷ୍ଟର ଉପଶମ ହୋଇଗଲା। ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ସଂସାରକୁ, ମୁଁ ହିଁ ଆଣିବି। ତୁ କିଏ ମୋ ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ? ଆଉ ଥରେ ସୀମିତ ଜୀବନ ସ୍ରୋତରେ ମୋର ସଂସାର ନୌକା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଲେଇ ଭାସି ଚାଲିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସଭକ୍ତି ଓ ସପ୍ରେମ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପାଦ କର୍କଟ ରୋଗ ଅପରେସନ କରି କାଟିଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଧରଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲୁ ରହେ। ଏହା ହିଁ ତାହାର କାରଣ। ମୋର ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏହି ଜୀବନର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଲେଖିଲି। ଏହିଭଳି କଷ୍ଟ କେହି ପାଉଥିଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏଭଳି ହେଲେ ମୋର ଲେଖିବା ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।